बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम गुजर बकरवाल यूथ वेलफेयर कॉन्फ्रेंस की टीम जो है वो इकट्ठी हुई थी, तो जिसमें मैं ख़ुद जाहिद परवाज़ चौधरी और हमारे साथ हैं प्रोविंस प्रेसिडेंट कश्मीर चौधरी मुस्तफ़ा राही साहब, और ये डीडीसी मेंबर भी हैं कलारूस कुपवाड़ा से। तो इरशाद फ़िदाई साहब ये स्टेट के सेक्रेटरी हैं और उसके साथ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हैं कुपवाड़ा से। तो ये मकसद था कि काफ़ी दिनों के बाद आज हमने सोचा कि हम अपनी टीम के साथ बैठें और काफ़ी चीज़ें जो थी ऑर्गेनाइजेशन मैटर्स पर डिस्कशन हुआ। उसके बाद स्टेट में कुछ इस तरह के हालात बन रहे हैं जिन पर लगा कि हमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के ज़रिए एक सरकार को पैगाम देना चाहिए। तो उसमें जैसे आपने रिसेंटली देखा कि जम्मू बिश्ना के अंदर हमारी कम्युनिटी के लोगों को टारगेट किया गया, उनके कुल्ले गिराए गए, उनको मारा गया। वहाँ पे एक पुलिस के एक ऑफिसर को देखा गया कि एक वायरल वीडियो में वो पीट रहा है, लेडीज़ को पीट रहा है। तो अभी तक भी मुझे लगता है कि उस ऑफिसर के ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं हुआ, जो विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। फिर कंगन के अंदर कुछ डिमोलिशन ड्राइव्स हुए, वो भी बहुत, उसका भी हम स्ट्रांगली कंडेम करते हैं और बड़ा अनफॉर्चुनेट है। उसके बाद अफराज डैंग का जो हमारे एक जर्नलिस्ट थे उसका मकान गिरा। तो अभी हम जैसे हमारे पास एक चुनिंदा सरकार है, तो हम यही कहेंगे कि आज 75 साल के बाद भी एक अच्छा सा कानून जो है लोगों के पास नहीं है। ये ज़मीनें जिनके पास कोई सरकारी ज़मीन है, कोई लैंड स्टेट लैंड है, या कहीं पिछले 75 सालों से 100 सालों से 2-2 सालों से लोग वहाँ पे बैठे हैं, अपना गुज़रे औकात कर रहे हैं, छोटे छोटे मकान बनाए हैं। तो आज जबकि सरकार, आज स्टेट में अगर हम अदर स्टेट्स को देखें, अगर तमिलनाडु को देखो, केरला को देखो, या बाकी दीगर स्टेट्स को देखो, तो उन स्टेट्स की एक अटानमी है। तो वहाँ उनके पास कानून है, वहाँ लोगों की प्रोग्रेस होती है, डेवलपमेंट होती है। तो हमारे यहाँ पे जो है एक ड्यूल सिस्टम है सरकार में। तो बहुत बार इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो काम भी करना चाहती है, लेकिन पता नहीं कहाँ से कौन सी चीज़ें कहाँ पे हो जाती हैं। तो हम उसकी मजम्मत भी करते हैं। तो हम चाहते हैं कि इस पर एक स्टेट वाइड एक कैंपेन खड़ा किया जाए कि वो लोग जिनके पास इस तरह की ज़मीनें हैं, जिसमें चाहे वो स्टेट लैंड हो, चाहे वो घास चराई हो, चाहे वो कोई और ज़मीन हो, तो जहाँ पर लोग जेन्युइनली इबाद हैं, ये नहीं कि वो रिसेंटली कोई कब्ज़े किए गए हैं, कोई अभी रिसेंटली कुछ टाइम के लिए किसी ने जाके कोई कब्ज़ा करके वो गलत ज़मीन पर बैठा। हाँ, वो लोग पिछले कहीं 100 सालों से जो लोग उन ज़मीनों पर बैठे हैं उनको रेगुलराइज़ किया जाए। तो हम चाहते हैं कि इस पर एक मूवमेंट छेड़ा जाए। हम जितने लोग हैं, पढ़े लिखे लोग, सिविल सोसाइटीज़, चाहे वो कश्मीर के हों, चाहे वो जम्मू से हों, चाहे वो कहीं के भी हों, तो हम उनसे भी बात करेंगे। जितने एक इंटेलेक्चुअल तबका है उनसे बात करके तो हम इस एक मूवमेंट को जो है वो सरकार तक भी बात पहुंचाएंगे। मुस्तफ़ा साहब हैं, ये डीडीसी मेंबर्स हैं, इनकी एक अपनी जमात है, अपना एक कैडर है इनका भी, ये भी अपने लोगों से बात करेंगे। तो एक स्टेट के अंदर ये एक मुहिम चले कि वो लोग जिनको बार बार हरास किया जाता है, उसमें सबसे ज़्यादा हमारी कम्युनिटी जो है वो निशाना बन जाती है। कहीं उनको फॉरेस्ट वाले जाके तंग कर लेते हैं, कहीं स्टेट लैंड वाले, कहीं पे जेडीए वाले जाके तंग करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें बार बार होती रहती हैं। तो हम चाहते हैं कि आज हम अगर किसी को मकान नहीं दे सकते, किसी को हम कोई उनकी डेवलपमेंट नहीं कर सकते, तो उनके पास जो अपना बना बनाया कुल्ला है, बनी बनाई ज़मीन है, कुछ उन्होंने अपनी मेहनत से लंबे अरसे में ये एक मेहनत करके एक आशियाना खड़ा किया और उसको जाके गिरा देना, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। ये जो स्टेट्स होती हैं वो लोगों की खैरखाई का काम करती है, वो तमीर और तरक्की के काम करती हैं। वो चाहती हैं कि किस तरह से लोगों को अकोमोडेट हो। जिन लोगों के पास ज़मीन नहीं होती उनको ज़मीनें दे के आबाद किया जाता है कि आप यहाँ पे, अगर आप बहुत पहले का देखो तो शेख साहब के टाइम में एक कानून आया था जिसमें ग्रो मोर फूड के तहत लोगों को ज़मीनें दी गई थी, जंगल की ज़मीनें, कि आप इन पे खेती बाड़ी करो। उसके बाद यहाँ पे गुलाम नबी आज़ाद साहब और एक और कोलिशन सरकार आई, उसने स्टेट लैंड के लिए रोशनी एक्ट लाया था। उससे पहले चीफ मिनिस्टर गाइडलाइन आई, उससे पहले शेख साहब ने यहाँ पे, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने यहाँ पे एक लैंड रिफॉर्म कानून लाया था जिसके तहत लोगों को ज़मीनें मिली थी। तो आज भी हमें इस तरह का एक कानून लाना चाहिए जिसकी बहुत बड़ी ज़रूरत है, कि
جس کے تحت لوگوں کی ہراسمنٹ نہ ہو, لوگوں کو تنگ نہ کیا جائے, ڈیفرنٹ قسم کی ایجنسیاں نہ جائیں, FRA کا پراپر امپلیمنٹیشن ہو. ہم یہاں سے ہمارے جو فارسٹ منسٹر ہیں, وہ ٹرائبل افیئر منسٹر بھی, ہم ان سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں. ہم یہاں کی سرکار, موجودہ سرکار سے بھی بات کرتے ہیں. تو ہم نے اس میں پلان بھی بنایا کہ ہم سرکار کے لوگوں سے بھی ملیں گے اور ان سے بھی یہ بات کریں گے. تو باقی میں چاہوں گا کہ مصطفیٰ صاحب بھی, باقی آرگنائزیشن میٹرز کو لے کے کافی چیزیں ڈسکس ہوئی. تو آنے والے ٹائم میں ہم اپنی آرگنائزیشن کی ایکٹیویٹیز کو گیئر اپ کرنے والے ہیں. ہم پورے اسٹیٹ میں جائیں گے. فارسٹ رائٹس پہ ہم چاہتے ہیں کہ کنسلٹیشنز پروگرام ہوں, لوگوں سے پوچھیں کہ FRA کہاں تک امپلیمنٹ ہو رہا ہے. اس کے تحت آج جموں کشمیر گجر بکروال یوتھ ویلفیئر کانفرنس کی ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ جناب ڈاکٹر زاہد پرواز چودھری صاحب اور جناب مصطفیٰ راہی صاحب کی صدارت میں ہوئی. اس میٹنگ میں اہم مدعے زیر بحث لائے گئے, جن میں جموں کشمیر کے اندر خصوصی طور پر ٹرائبلز کے اندر جو اس وقت دشواریاں پیش آ رہی ہیں, جیسا کہ فارسٹ رائٹ ایکٹ کا نفاذ عمل میں لایا گیا تھا, لیکن بدقسمتی کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ابھی تک عملی طور پر اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے. فارسٹ رائٹ ایکٹ محض تقریروں اور آفس کی فائلوں کے اندر ہی موجود ہے. گراؤنڈ لیول پر اسی طریقے سے ایلیگل انکروچمنٹ کے نام پہ ڈرائیو چلائے جا رہے ہیں, سلیکٹیو ڈیمولیشن ہو رہی ہے, جس میں عرفاز ڈینگ صاحب ہیں, یا کنگن کے اندر مسئلہ ہو, یا ضلع کپوارہ کے اندر باقی جگہوں پہ ابھی بھی فارسٹ رائٹ ایکٹ کی کوئی فائل, کوئی کلیم اچھی طریقے سے نہیں ہوا. اگر آپ اس وقت کی بات کریں جبکہ ہمارے پاس حکومت بھی موجود ہے, ہمارے جو ٹرائبل پاپولیشن ہے ابھی بھی یہاں پہ روڈوں کا مسئلہ ہے, بجلی کا مسئلہ ہے, اور ابھی تک یہاں پہ جس طریقے سے ہم نے زاہد صاحب نے اس چیز میں تفصیل کے ساتھ بتایا کہ ابھی تک ہمارا جو ہیلتھ سسٹم ہے یہ بالکل بیکار ہے. ہم نے جو یہ میٹنگ کی, اس میں بہت سارے ایسے جو مدعے تھے, جو ایسے برننگ ایشوز تھے, ان کو زیر بحث لایا, اور ہمیں ہمارے DDC صاحب جناب چودھری مصطفیٰ راہی صاحب نے اس پہ یقین دہانی بھی کروائی کہ ہماری جو ٹیم ہے یہ جلد ہی ایک وفد یہاں سے CM صاحب سے بھی ملے گا, اور ہم امید ظاہر کرتے ہیں کہ CM صاحب ہمارے ان مدعوں کو سنیں گے اور جلد ہی ان چیزوں پہ کام ہوگا, تاکہ فارسٹ رائٹ ایکٹ کا عملی طور پہ نفاذ عمل میں لایا جا سکے. جس طریقے سے ہماری ٹیم ہے جموں کشمیر گجر بکروال یوتھ ویلفیئر کانفرنس, پچھلے تقریباً 4 سالوں سے مسلسل والنٹیئر کے طور پہ اپنی خدمات انجام دے رہی ہے, لیکن ایڈمنسٹریٹو فیلئر کی وجہ سے, اور یعنی کہ بہت سارے ایسے بیچ میں ہڈلز آ رہے ہیں, ایسے بیریئرز آ رہے ہیں جہاں پہ ہمارے ساتھ ایڈمنسٹریشن کے لوگ سپورٹ نہیں کر رہے ہیں, فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگ سپورٹ نہیں کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے یہ فارسٹ رائٹ ایکٹ ایک ایسا قانون بن رہا ہے جو لوگوں کی سمجھ سے بالاتر ہے, جو ہمارے لیے ایک ٹول ہونا چاہیے تھا, ایک ہمارے لیے اثاثہ ہونا چاہیے تھا, تاکہ اس کی وجہ سے ہمیں راحت کی سانس لے سکتے. لیکن انفارچونیٹلی ایسی ایڈمنسٹریٹو فیلئر کی ہونے کی وجہ سے, حکومت کا ساتھ نہ ہونے کی وجہ سے, یہاں پہ جو ڈیول سسٹم والا اس وقت سسٹم چل رہا ہے, اس کی وجہ سے ہمیں, ہمارے لوگوں کو اس کا کوئی بھی گراؤنڈ لیول پہ اس کا فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے. اب ہم اس ویڈیو کے ذریعے سے گزارش کرتے ہیں جناب چیف منسٹر عمر عبداللہ صاحب سے کہ آپ اس میں فل فور ایکشن لیں, تاکہ ہمارے لوگ راحت کی سانس لے سکیں.